Oh, me say, hallelujah. Ghana for me che obi biara ba biara obi anyankopon entine ne mu kira obi biara. Ade biara do asi wani sisa wo ye no for ho de wunyansa ne onim de ye. Na ka hu se ade bia ba bia mbenya kofo mo agu abam. Na kai sa hu se ababubu eye force anase ye pusha se wo ye papa na se obi ebu oboma abambu no ye force a e pushu se to so akoso ya papa na wo ye no ne bewie wuye. Nti obi bu oboma menyo ya mentai nipa no menye ye no ne mum to so akọ na ye papa na wo ye no yo beka safa aduane ye dia na aduane ye bia akuafo yen papa no makuafo ne ma makuafo nyankopon emoa mo ahode nyansa ene nimdie omo bia chance afebo onyi owo mfiri obi biara so isan so ye fu nyankopon owu ntie se ye so ye wu ntie se ye so ye de ye wu aduane na akuafo dua no se obokofa tetedie no mudua sa na tie ade nti ameka sa isa se tetedie no se wudua eburu na ebe chance na afifi banche na ebe chance na afifi koko no be chance na afifi na anyini na a chance na abre na aso na yakote na yabedi sa na kwadu no sotie na sese de na aba no de wudua ya na afifi sese na anyini entos ni yeketekete kura na aso na ye tidi ne ye ni age no kuafo no se wanye sika bebre isa so ntem ti okoto obonye sika bebre kai hu se ye yare nko ano no isa se wudua eye dro na mo de hye ya wudua na duaba ntumi fifi ntentem no ade na se wudua koko entos ni dia kan mako na aba na wo mu ntumi san nua biem agise osna akota foforo koko fo no eso tetede ande na maksa mu fa koko no bi na modua isan se ye nu na mo de ahye no no nti enye yie enti dia omo edu na ahye aduaba no omo de hye aduaba na ukoko dua ye no ma aduaba no fifi ntem na so ntentem na enyi ntentem na ebrebre ntentem no kai hu se edu bia so ye tumi enti sa tumi no eba wo na unipadua ni mu a wudi aduaba no ba unipadua sana eso ba ba ye ebe ma bibia ye ntentem o obi diem sisi a no wodi sisi a no hudo sisi a no ya de sisi a no wo sisi na fusi sisi a no process nkai biem esa sa force na yetumi na ehye aduaba no ma eye bibia ntentem sa san ba ba ye enti akuafo no mo kofa tetenu ane no na mu nua na hode ni nyansa ni nimdie ewomuo sa ewomuo sa anatie wo oba na yes no okonyema na buofu eso dua anka ketekete sisi ana so bebre ni wani age ni wakote koko udua sisi ana ba na wakote bebre ena wope eso yare nkwa eso wo baba odi 13 years 14 years 15 years okonyema ya wusu akwachi be manatum be man de waye dai ka hu se bio na ye diba system no nti ama bebia so wate nti se oba no obedi 21 years and sana kondo kote ya mema ho akono na doso ni mu a odi na years na doso ni mu se nuane no eye tumi ni nti na efrise enu na ye de hye no no amana ema eye sa nti se wudi sa aduaba na ba wo die mu a emema bibia so watetete nti first no wudi obaba di 20 years 25 kona bema ho akona be doso ni mu a ti se odi na years kwa na adoso ni mu no pokote edi ita efiri nuane ntia wo bema so sa oso na no so petwa di sense enuane na sa ama na so ni mu eni so ne obenwu sa osua nanso ni mu no de aduane na yedi na ma na nyini entu be mu akra abaya ketekete bi no na ne mpra papa pani bi no odi no eso first na nte sa first na nte sa aduane na ma obi aso ewo ni mu ama obi hwan de aduane sa ye poison esen kun no esan ma bibia ye ntenten se ne ma bo fa ne brententen efifi ntem brententen ma ekotidi ye nta so na tie ntu so akra na wasu die se 2 di na krofo 2 di enti esa na tie enti okuyani kofatete koko ni binedua bo frɛ no mango no kwadu no ne dua eno beche na aba na wudi a ahoden no ewo aduaba no ye dwuma kakra ewo mu mreko a yade so nim
Nti saa na tie nti yensan kofa akuafo mo san kofa tetenua ne no na mo san mre bedua ne no na beboa yen wo okuani obaba de 18 years obi kwanyem na na abuofu se akora no so ko school so ko dua koko sisi na so na wo tiri na oni ade wodua nto sisi na nto na so na ye wo de adan so wo kan hu se bibia so atetete bibia so adan atetete first na wo firi akara ko ayi tamala sa wo beche sisi wo nche nti kan hu se so bibia so ate se de aduan so ye bibia so ate nti obaba 9 years na bi kodi ne nyama menche akwa papa ne ntu aduan na ma bibia so atetete nti esa na tie me ho ye mede wo so ho de obi a ho ye de aduan na ma obi a ho ye de nti esa na tie nti san kofa so ye nti ye papa na ye ma makuafo no mo san kofa tetede no titi kokoo na madua sisi akokoo no udua ya na ba no wate udua ya 2-3 years na so no wate na wani ade eso first de nka be chi obi bo a sisi de nde se wani ade na so wo baba na wadi 13 years 14 years na kwanyem na abuofu na wura fi se aduaba na sisi a udua na nche na aba na ye diko ya wegem ama bibia so wate ama bibia so wate nti esa na tie ama bibia so wate nti ama akora no so akora na no ho ye ne de me kwa nka yenso senka be mo ho kono be dosu ewoni mu no nti ama ya bai yeso mema na enya mema ya bai yeso ma na enya na ye ho ye de na ye de ye didi ye ho basa platform ya na eduande ba ya de bra ye no ebo na wo honam kika so kodi se na obi no nsa na dwoma ya ba na sansa eduande so ye yan wo widie mu omo de omo fi se yendini yenwu na nso munim enti esa na tie enti enkofa de seduana no wo ye maame a okodwomo titi kontom na baba mbo so spray what I say banchi titi banchi ni bi wo se na enopiafo bu duedua enti maame kotokodu a to efie kwadu ni bi to efie kwadu ni be she fridge mu efie apple ni bi ebra fie what I say buy the top titi buy the ni bi to titi niema ni bi na no ma obusiafo ne no na hode ni nyansan ni nimdie ewoma udi ebeboa wankasa enti ekuafo madawroma enuaba na mudu adua ne se no na ma yare na dɔɔso no na ma ni pewu saa no se ne ebo na nyini ya na fifina wakotwa no saa so na nipa so dia na ya wo bi sisia na wo ye hunto sisia na wodi no ya no wo ni akosi yo ya ye wo yi sisia okɔhye fo ma sisia no wapro sisia en kai bi sisia na ewura fi sisia na wokɔ wada se eye aduan na eye saa wo ye body ni mu enti abuafo mumfa tete aduaba ne bi na mundua na beboa yen na no na ebeboa yen nyankopon entina nim che obiara me de besia wo so nya bia no wo so makuani bia onim no woni makuani bia wo so mamuye bia no so woni makuani bi no da ma no se na be ya befo ba bia no bia hu se aduanam na ka ma yale ne ba na ndi nkofo bia nim obi enen nipa dodo na anim na emom se be ma edie na do so ndi nkofo dodo na anim we mia na ma ya me research Matnas na maya me research. Obuni da ye no research aka mbodje so. We mia na maya me research. Se aduana no utumi ye na udi a ema wakono no doso e ban tentem. Se na ye aduaba na ma e ban tentem du so kora na opebie die sa na tie. Ntunya bia wo so mo bibiara. Nyankopon entina nim so bibiara. Ciao.